Donc al bilam continue nga kuma daw yi ina fa infrastructure ke kuma ma ko kun do wala fo american mu bato ke ka ko adama de na mo de lo bomin tuni am ta sot bagatu kono an won ko ba an bisabara mo do furo yana wallahi sabura wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul fil ard khalifatan qalu ataj'al fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bi amdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu la ta'lamun ko sabura Allah mun nanu ma ne fa blar ke dugukolo kan kalifa ta ko litinana merka kan do alama kimna julma dugukolo kan ma to chenni ke am to julbo donc yolon man ba fana merka no chenni la do e ka kun donc adam do anga adam mun nanan adam do kunay man si kambirlu ko niti bi ko ta famya merka ma fa alanya na wo kimna julma dugukolo kan kam to chenni ke idi no ma chenni misla do ma chenni ma fa alanya na wa ya misla do le ka kun do adam do na du ko chenni ke ko afan to joli bon ni me ganu ma joli bon ta machine ka kon eso kuna ni fo ala nyana wa tabra melgen ay adam do kona an ko adam nye o yiten ga o joli bon wala ke ala na kam nana chen tabla ba du ko kan ko kura melgen ala nyana kima joli ba to chen ga to joli bon ko ka so anu melken ko am sana foke am tandoke ni leka am bangulan ke ni leka tandole am bangulan ke nusta bi am diga am san bangulan ke ni leka tandole ye anu ka disu laka amane sanani alale ye donc malgré nga boto kuma la foriana wala kukura to kum batoke donc ala ko malgré ma ko ala feno malgré diminno donc ba da fona ni misila ta malgré nga botoka ka nya fo on nyana sabura batoke madama ni on yi malgré ko batoke ta on ye pour que go kuma sabatu tugun iye ni mani fa na bagatu konana ni ibta sotu safat konana ibto gyan to tugun orolay malgré ngo batoke ogum batoke to sabudma masa ala ba do dura ko nya fo yana orolay to du safat bioron woro kemeni bioron woro kabla kemeni bioron ni worum lara melken ko di kemeni bioron saba kabla kemeni bioroni woro la melken mum foni no lay melken ko ama minna illa wallahu maqamun ma'lumun ko melkete on jera wala keta to ka ajoro donilu wa inna anuke lananu safuna ko amaranuke soit ni to godi soit ma magan soit do le ranger donc ayele bu lo nan anga jama silura am sofa manken sofa dalu fleniyete soit to lo ko le ranger amadan o made apata kuma boni misila melken mfana kantuni kalon anga lo silla to fa ay anyon flepla dakin ay lo dakin ni misila wata ko ni misila nte wa inna lana anu safu ko anu yere safu lo kay safu safat ibdo mi moda ko safu safat a bore hon lali amu dalu soro melke o sabu yara do amu nan lo anga silula amu lo nyon dakin kan gamo ke kili kan sumbla nyon kan sumbet lion ma ami sabro melke o aketala sabra melke ngom batoke ka ko anya dalu soro melke umpe olu frenya no kokura donc kulu dakin wa inna lana anu musabiuna kulu sana fogoti alay kubu sana foke oti alay wa inna lana musabiuna kam sana foke am la foke sari don ando wala lam fon merke ba forka ko anya mena amman kan farfane folla olubu afora amena donc dalu dolo ko dama misila lu ko ni ko tibarke ni la ko tibarke misila ele mo mi sa e budon ire ni ko tibarke ni tamation ele ere mo mi ibodon ire donc melken nga borlo boriye afora na ko bu solli kara yon la afora na ko bu sila ko mo to ya fu do roba tigira wala ki trambi sila ni wa ko ni imam jore ni mo fami abebra melken nga rolale ko ni na bu jore imam na bu jore abebra ni kuma nura ko mo to jo fata ko joro ba tigira wa ay wa kul fana ba dakin sur Safat les rangées verset 163 à 168 ibo stor okono latin albe akande me want mutul am kujra melken mo alabatu me wo alabatu wati man ama fle o mo alabatu majman ko alabatu konna na toujours quoi parce que kullu alabatu lu konna mo alabatu ra am ta fle to wadi ni do sotullah rafu konna alabo foena sotullah rafaf la rab kemeni durga bla kemeni woron na alaban quoi ko ina lezina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabiuna lahu wallahu yasjudun
ko mɔgɔ minnu b'u ale ala gɛrɛfɛ o min mɛlɛkɛw ye k'u t'u yɛrɛ bonya ka bɔ ale ala ka jɔnya ma k'u bɛ saniyafɔ kɛ ale ala ayiwa k'u b'o ten turu an ka ten turu misaliya sɔrɔla mɛlɛkɛ fɛ parce que depuis don min na Adamu yɛrɛ danna a kun fɔra mɛlɛkɛ ko ten turu Adamu ye sujuru misaliya bɔra yan la ko mɛlɛkɛ ka sujuru bɛ Adamu ye donc sujuru misaliya dɔ filɛ k'a yɛrɛ ka fɔ ɲɛna ko mɛlɛkɛw b'o ten turu ala ye donc mɛlɛkɛ ka seli kuma la mɛlɛkɛw ka sujuru bɛ kuma la fɔ ɲɛna o bɛ saniyafɔ kɛ o bɛ seli ala ye donc o dalu sɔrɔla o yɔrɔ la ye donc mɛ o fɛn nin kɛ wagati jumɛn na sisan nin bɛɛ ka yɛrɛ fɔ ko mɛlɛkɛ kun bɛ seli o bɛ seli nin kɛ tuma jumɛn na an bɛna bɔ tuma kelen dɔ kan ale fana ɲɛfɔ ɲɛna i b'o filɛ tun sɔrɔ fusilatu kɔnɔna na mɛlɛkɛw kun bato kɛ tuma dɔ la n'ala bɛ kuma fɔ an ɲɛna suratul Fusilat verset 37 à 38 i b'o filɛ o yɔrɔ la ye donc a ko fa in istakbaru falezina inda rabbika yusabihunahu layla wa nahar wa hum la yasamuna fa in istakbaru falezina inda rabbika yusabihunahu bilayli wa nahar wa hum la yasamuna ko e mɔgɔ la min b'a fɔ mɔgɔ min na ko ka to ka seli kɛ ko ka to ka layila fɔ kɛ ko n'o banna n'o yɛrɛ bonya ko i ka da la o ko mɛlɛkɛ mun bɔ ale ala gɛrɛfɛ k'u bɛ saniyafɔ kɛ ala ye o b'a kɛ tuma min na ko sufɛ ani sɔgɔma seli waati dɔ nana o la dɛ ko sufɛ ani sɔgɔma seli waati dɔ kuma fɔra ɲɛna ko sufɛ ani sɔgɔma wa hum la yasamuna ko to yɛrɛ fari faga fiyewu donc an kana fari faga don an yɛrɛ la ko mɛlɛkɛw to fari faga ala wuli a bɛ yɛrɛ fɔ an ɲɛna mɛlɛkɛ misali bɛ di misali pa ko ina la yasta an yadra ma ba u dɔ ma fɔ ka ha ko a malɛti ale ala ka fɛn gosi ka misaliya gosi sosomuso ɲɔgɔnna na walima fɛn min yɛrɛ ka bon ni sosomuso ye donc mɛlɛkɛw ka misaliyaw fɔ ne na mɛlɛkɛw kun bato kɛ sɔgɔma o bato kɛ sufɛ k'u to fari faga an y'o ye ten o yɔrɔ la ye ni mɛlɛkɛ n'i bato kɛ ka ban mulo bɛ kɛ o ka bato kɔfɛ o ka bato ninnu kɔnɔ mulo bɛ kɛ o ka bato ninnu kɔnɔ mulo bɛ kɛ an ka seli an da bɛna s'a ma n y'o de fɔ an san waati bɛɛ la hakilitigi de b'a ka ta hakilitigi b'a ka ta n'o kumakan ninnu kɔnɔna na mɛ bɛɛ ko tɛ hakilitigi b'a ka ta donc ko mɛlɛkɛ ninnu bɛ bato kɛ su ani sɔgɔma ko t'o fari faga donc n'a y'o fɔ n na an bɛ taa san suratul Fatiri kɔnɔna na mɛlɛkɛ n'o tilala bato la mulo bɛ kɛ ciraw bɛ don o senkɔrɔ sisan o bɛ sɔrɔ ka taa mission na mɛlɛkɛ min bɛ taa mission na a bɛn'o mission kuma fɔ i ɲɛna suratul Fatiri ayan 1 kɔnɔ ale ye mɛlɛkɛ nin bila fɛn min ka o kɛ missionnaire ye a bɛn'o kuma fɔ ɲɛna o yɔrɔ la ye albele ala falen ko anda ma albe ala kan dɛmɛ an ka nin sabu kuma ti yan yɔrɔ la an ala ayano kana ka ɲɛfɔ a ɲɛna san waatiw bɛɛ la a ko alhamdulillahi fatira samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajniatin masna wa sulasa wa ruba'a yazidu fi khalqi ma yasha'u inna allaha ala kulli shay'in qadirun ko tando be masayo ko masami sanpara o sindi ani dugukolo ko ka nanu bla rusulan ko ka ko cidenw ye ko nani ninge ko gama fila ken be dora ko gama saba ken be dora aywa gama nan ken be dora ko abo gidiri ke fana dani na mi ale alaja ale alo seba fen bela janega melke gama fila kuma fori nyana melke gama saba kuma fori nyana melke gama nan kuma fori nyana nango sil dokudawo mo ba sil dokudawo te ibna dim fen man sugo dokudawo te pour que kana détail dima ko sugo dokudawo ala ba fori nyani melke nan kabo chile ko chika ta jonoma adama donu pour que wana mulo ke ko be chira kana adama donu pour que mulo kana ke ko kana mulo ke mun wa chira kun fo yana sodul nisa ko nana o ayan keme ani bioro ani duru mergen ndi chira fendo lo kun kan amro chiran kun fo anyana kwa beka famia mergen mi chira fendo kuson ko parce que mergen lo alo ke chidun yi kanyasi ndonuma kanyasi adama duma kanyasi adama donuma ita famira abul fona san sodul nisa ko nana kemen bioro nduru kemen bioro ani worora ko lakinna la
lakinna Allah yash'adu bima anzala ilayka ko lakinna Allah yash'adu bima anzala ilayka ko ale ala bisiran fe afem jigari e mo la minma doni mo watra fam fenke ala ma fem jigi ati siranu ko ale siran feni ale fem jigari Muhammad la minma annahu ko anzalahu bi ilmi ko ale aga jinaka doni le ale ara lui a jinaka doni fem fe ta ko kana ke ni ma fem fe ko kan yebla ken atin tin ni gora ko wal malaikatu yas'aduna ko melke fana mo shira ni ale ga fen jigni wuluye ko melke nubuna melke mo shira ni ala fen jigni wala ke melke ngara cidonyi ama to bato manke an so madawra ama to bato manke an wala fe dawra ama to bato manke an la taran se fa ko nana melke numana no shira jo melke ni chimudi do wede pour que araba de no shira an selu konana donc o mesela o didi ma melke na chikudi do wede kana an shira le isge fe mo forenya ulubu milkera gama fla forenya gama duru gama nan forenya ko ale dokra menka mun kama akira gama daw fla forenya so forenya amna di kan ta fo loko dan kulu kwa mula kana ana fla saba kana nani ido so sotul udu ko nana par merka lo kana sidajo donc ni kana so wasilke wal me kan ikana so wasilke loko flate merke gama flate to sidajo di kana fitisil loko sabate merke gama lati to sidajo di kana safusil gama nante merke gama nan logo nante merke gama nante to ni kana nafra lo sili mu gama ngacha lo to sidajo di kana tere lo sili kon jati damana na fla saba nan ga tuata mo mo nala fana ma silo wato dima aba dima to wasa dira aba dima soma wala fe ani sufe amo dala bo min balamon ha konan kadi konan kanu bagade men mo konan kanu isa konan danu donc o baro botula am do fatul udu konana fatul ud kemen tan saba amo stil wakatu fleur lay dangana nyama aku wa akimi salat tarafai nahar وزلفا من الليل إن الأسنات يسئمنا شيء ذلك ذكر للذاكرين نتارا كلاتنا دم يونا جو شاتو أودو كوننا كيكا سيلجو تلينو كون فلارا تلينو فلا جمالي فجري سومادا نتلي ويلا أني نابو بينا فجري ني فطري ده كوا زلفا كانوا سوفا نو تسافوي دون سوما نانا جاتي دمنا جول مركو ما دمنا فلا ولا فنانا ملاك amafo ko soma kana fo leve kana fo lanza kana fo fitri ako so tlenu gon fla mo abna ko tlenu gon fla donc fajiri ni fitri do merke gama flatigi merke gama sabatigi zulfa mina le binana o merke ganna gama nandigi donc ya jati de mena fla masna flatigi donc o ken soma ye donc wala ke ni alu mum bisil de comme en watu dikene apsa ke ni bi on la Burkina du gane busilla mais ele même États-Unis su kono ele forlay e bi safo le tane do nga fajilu selan wala que meken tinu wati bera parce que bien nani ambeka erutikele on n'a pas les mêmes fuseaux horaires mais les gars do barla américain do témoin de sana wati bera absa que e bi ka lantalo selan wala ni baka fajilu sella yambe donc quand fatigué to témoin que ça va kimna wala ni baka fidilo sella Kuwait ça va to témoin que donc comme to fuseau erem tiklenye dembe kono fuseau ere tiklenye fayil to maglitan shida lansa sil maganda sila petit masil clinton shida safot masil clinton shida ni warke melken ka udango ke ci dewi flabura sabura nanbura to ta timas ke dem pam befe e wala no ke sel fansila absake do fe na frasil elu do wala ba na frasil mana mereke gaman tik ne ele ga sel fran timas ke mimbi aga na frasil osman ni shukuna tife gamu gama chama mu munani oludo témoignage ke wala kale uti ko ale obla ko ke tidu ye quoi opta muludo sel nana lo ko fla lo ko saba lo ko nan muso kana ça du udublo foyana ka comparaison ke quoi am fo étude comparée ka comparaison ka comparer ka foyana it saka ni wuli ni ko na ayonde amba fura wayulu ko nana anga kumate anga volo mais anga kumate pernani obsaka anga kewe mais man ma bon on yere da donc aussi watu di matin konana sile wati sabana na swatu udu konana wakim salat tarafai nahar lenu kunfla ikasili do wazuva antu fando na lele ko an fano botura ko ikasili ninge ibi stel mugadi stel kunyana mai ko lu kunyana man biaka de kabo nyonti de ko jugura ko ni akijili momba fa akiji ko ni akiji ba fe an yoye matin soir nana ani fitafu nana oro kura an ko nana
an bɔra a bɛ taa détail d'i ma n'an ko fajiri tɛ an bɛ taa dɔw ye wuli dugu tila ma ka to mɔgɔw tulo kan k'olu fajiri tɛ la 4 heures du matin 5 heures du matin mais fajiri yɛrɛ kan ka seli heure jumɛn de fajiri yɛrɛ concrètement di fajiri kan ka seli heure jumɛn fajiri kan ka seli heure jumɛn an bɛ taa suratul atur kɔnɔna na suratul atur laban o aya 49 a b'o fɔ n ɲɛna tuguni ko wa mina leli fasa bi ko ka bɔ su kɔnɔ k'i ka saniya fo k'ale ala ye wa idbara nujum ko ka bɔ su kɔnɔ ka saniya fo k'ale ala ye i ka seli ale ala ye ka seli a su kɔnɔ ni a ko su a ma fɔ ko zulu mɛnɛ ni su ni su le dɔbara na place kuma la fɔ ɲɛna la ye donc meleke mun kan ka na place témoignage o kuma bɔrɔ bɔ ɲɛna la don mun gama ka caca donc mais comme kuma mun fa fitilo fajilo détail dama fajilo seli kuma juma ako wa idbara nujum bon ni tile bu wurla tile nɔrɔ bu bɔra ni tile nɔrɔ bɔra ka sanfara labɔni a bɛ kɛ sababu ye tile nɔrɔ bɛ kɛ sababu ka lulu bɛɛ nɔrɔ tunu wala ko idibara nujum donc fajiri seli heure le nin ye ko kɔrɔna ma détail e t'i mulo faamuya nan balima e min lamɛn e ma mulo faamuya nin na mulo dogo ninnu nin bɛra ko ni lulu tunna tuma min na o le fajiri seli heure mais mun b'u wuli sisan 4 heures du matin 5 heures du matin ka to mɔgɔw tulo gan ni micro ye yɔrɔ bɛra est-ce que fajiri seli lo wa a yɛrɛ b'o jaabi dɔn a yɛrɛ ma ala ko yana ko lulu tunna donc fajiri bɛ se ni lulu tunna le o y'a sɔrɔ tile nunkun fila min fɔra yan tile yelen bangera ka ɲɛ i bɛ tile nunkun kelen ye a bɔra o y'a sɔrɔ lolo bɛɛ nɔrɔ tunna tile y'a nɔrɔ bila san kɛnɛ kan i bɛ fajiri seli wa i de b'a nujum donc a fajiri détail d'i ma o yɔrɔ la yen an bɛ bɔ o yɔrɔ la an bɛ taa min seli waati 3 fɔri ɲɛna suratul udu kɔnɔna na an bɛ don suratul lasra kɔnɔna na o aya 77 ka bila aya 78 amo sili waati dɔ filɛ tuguni o la ye sili waati 3 fɔra ba an ɲɛna hali bi an kɔni kuran kɔnɔ k'a filɛ n'an tɛna duuru bɛɛ sɔrɔ n'a duuru bɛɛ sɔrɔla alhamdulilayi a duuru bɛɛ bɛna sɔrɔ inshallah donc a b'o fɔ ɲɛna o yɔrɔ la ye tuguni o kɔnɔna na a ko satula sira kɔnɔna na o a y'an birin wolonwula a ko akim salata duluki shams ila gasaki lili wa qur'an al-fajr inal qur'an al-fajr kana al-mash'udan ki ga sel jotuni ko kura ele mi lamna ni watin nan ko mon li jengena bo kuncera akim so li dulu li ka jenge kuson li patin li ta je kuncera abna jenge doli duluki do ko ma fedal tigi do ko matin ko nyama ko dal ko duluku ko a jengna chamani parce que ko dal ko jango kelen ko dala kayni de ko fula ko dulugu ko ba fa akara chama an ko nono kuma ti oro no fe quoi alors ko jengale elu ban ko jengna kelen wa jengna fula c'est un problème là-bas aku jenge jam yere kiran a jengna kelen a jengna fula a jengna sabaw a jengna tan ko jengen no kuson jengen no kuson ki ka sirdo ale fota si gasaki lema nunkun tidrim ko fa fota si alema donc lansara asrai ni be asrai li abe na wakati kelen sɔrɔ asrai ale lansara ki ga fajiri ka kalan fɛn kala o fana y'a damana kure o y'a damana kuma ye quoi ko kuma to babu kan an b'o ye ka to ban sinon kɔrɔ fana b'ale kuma na fajiri ka kalan fɛn ko kalan ko o kalan fɛn ko shiro baara o shiro baara dɔwɛrɛ ye ni lakinna Allah yash'adu bima anzala ilayka anzala bi ilmihi wal malaikatu yash'aduna donc ni fɛn kan sella nama keni fɛn jigini ye merketo sirajo ni fɛn min kɛ ka siri kɔnɔ ma kɛ fɛn jigin merketo sirajo parce que ko fajiri ka kalan fɛn b'a kan ko shiro baara donc fo ka kɛ ni wayu le an y'o ye o yɔrɔ la yen an y'o ye an bɛ taa suratul waati naani ma di aw ma n'ala sɔnna sisan an bɛ taa suratul bakatu kɔnɔna na an bɛ taa filɛ bakatu aya 108 ni 78 ale bɛ mulu fɔra ɲɛna tun filɛ waati dɔ kun kan ko kura ko afizu ala salawati wa salati wista wa qumu lillahi qanitin ko an ka seli waatiw matarafa an ka seli waatiw matarafa an ka seli waatiw matarafa ko kɛrɛnkɛrɛnyara ko cɛman tɛ seli ko kɛrɛnkɛrɛnyara ko cɛman tɛ seli ko an ka lɔ ala ɲɛfɛ ni majigi ye donc prière du midi nana yɔrɔ la soyez assidus au salat surtout la salat midan bɛɛ ye école kɛ bɛɛ n'o midan ka ban pendant tile bɛ kun falancɛra ni tile bɛ falancɛra o de ye midan ye donc flancɛ do flatara kelen no midi lo donc midi kuma nana wala ni ko an seli waati matarafa donc na fɔ ko seli waati na seli waati duru ko no ko seli waati duru ni ko fitiri fajiri ani seli fa ko fitiri an safo ko lansara lo flancɛ la tara waati ti tɛmɛ
buluki samedi la gasa kile la bi bela sale watu sa ma ko yana kan watu matra pour que c'est tout tellement difficile parce que ni tira tellement jara bani il ne fait que passer quoi si les midi ka bani ni midi sera ban ni midi sera ban ni ko midi on va dire midi passer de 1 minute 2 minutes 3 minutes 4 minutes ko wata donc na sera ba apte menali pour ko kan watu be matra ko ken yana tellement difficile we sel wati duru dafa ne ko nan kono kadi awma albe alakan deme albe alakan be sawaba don ni an voyer ni an kuma kan min kuma ti an yir na kuma ni alan ka wayule ni mo usili wati ni be famya tukuni wati duru bana mais apto foya tun fangaro fe ka nya foya tun kokura sotu rumu konana apta si wati be ni ma milier di jour famya la ni apta ni sotu rumu konana kata ko mo fatu ni yana urala quoi pour que ika saka fanya albele ka do fere ka fanya alkan amu fle surat rumu konana defi 17 18 aleb mulu fara on ya tun silwatin kunka ako subhanallahi ina tumsuna wa ina tusbiuna kusana foba alai kutmana muna lebina antman leb ko tara so man wula fete o man wala ya wal huwa alhamdu fi sama'i wal ardi kutandu alai san fara kunna andu makulla wa isha na wala atonna isha lasara kutman kun tlijena wa ina tuzhiruna antman kama yele wulana ani moga wulan watura adaba mai wulan to men ga fanuna be ba wulan ga ga fanuna mali kile bangman fe midi fe le mo ba wulan ga fana wa ina tusi antman kama yele wulan ga fanuna kuma ba wulan donc c'est watina na wala donc au français bon le fena ni glorifier Allah donc soir et matin à lui tout loin dans les cieux et la terre dans l'après-midi et au milieu de la journée. Yamara ko et au milieu de la journée. Dans le milieu de la journée fly quel nous donc c'est watin nanati horlay abo nya fo inyana albe ala kan deme albe ala fami ko no dam albe ala sawo mon kan albe ala kan sabati donc nit mi parti développement kadi oma albele ando be antna takal anda amba fara kan tuni ka compréhension chatu mo fe mu fa compréhension sur ka di uma ga cha o compréhension sur la ala tla tun la silwatu be tun kokura tero ti sawa di ma tun kokura fatu nuru konana ayan biduru an wulumla ko ya ayyuhallazina amanu liyastazinunakum allazina malakat aymanukum walazina lam yablugu uluma minkum thalatha maratin min qabl salati al-fajr wa ina tad'una shiyabakum wa min al-zahirati wa min ba'di salati al-isha'i nyabara ko amomu limanera ko mo ga jenyine ofe aka marama fona aka no afemu mara aka no mo mara ofe kabo aka dimba rakwa ko wakati sabara makolo ko ka konfaji silnye ko ka salamu bla sanu ga doga ko faji silnye kan wati mina abaga fanu bora ayira o ka salamu bla ga do auka ko ani safo sel de menoko don abuna faji fona ka midi fe fona ka safo kuma fona isha ka safo kuma fona don kokura tuni don silwatu na tuni hawla sadu nur ayam biduru ni wolum la biduru ni shigira abe alakan deme don ni mawla mo safo kima femen famen ni qur'an no konnana ou bien ko be ma détail ne ko ma fen to ko fe ma détail ne ko ma fen ma détail mais ni mo fan so min ka ni ma détail absa na fonyana don ne ko développement kuma kamana dor la amna kuma kunja on la développement konnana mais ka conclusion ke quoi ni développement mo ban la amna non conclusion inshallah alba alakan deme